watching Across the Republic. I'm Shivangi Shukla, getting you the latest coming in. Today we talk about the biggest stories which have made the headlines. We start off with the first story, Karnataka job quota scam, where viewers, we see that after the Siddaramaiah government has announced quota for Karnataka's, a bigger backlash can be seen on it. Now, we also talk about the secret tunnel to Bangladesh. That is right. Now, apparently, viewers, there is a secret tunnel which is 40 feet long. That is right, leading all the way up to Bangladesh. This is a story being tracked by Republic Bangla sister channel. And we shift our focus to what's happening in Uttar Pradesh. Multiple developments coming in from Uttar Pradesh. In Uttar Pradesh, we see that many meetings are being held on especially the upcoming by-polls and to review the Lok Sabha elections. And not just that, there could be a big reshuffle on the cards in the UP government. And of course, we talk about the demography shift debate, where we saw a short while back that Himanta Biswa Sarma, the CM of Assam, has spoken exclusively to our editor-in-chief, Arnab Goswami. Here are the headlines we're tracking. Karnataka government gives nod to bill mandating 100% quota for Karnatakas in private firms. Faces massive backlash. Protests erupt against a Bengaluru mall that turned a farmer for flaunting his regional identity. At BJP state executive meeting in Kolkata, Suvendu gives a call for Jo Hamare Saath, Hum Unke Saath. Secret tunnel connecting to canal unearthed underneath a fake gold idol dealer's house in Bengal. मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12%। हम जिला की जिला खो चुका है। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। Assam CM Himanta makes a big claim, says Muslim population on the rise, and that is a matter of life and death. Huge infighting in the UP BJP as Yogi seeks major change in the cabinet. UP BJP chief offers to tender resignation. And viewers, let's start off with the big story we're tracking right now. Multiple developments are coming in from Uttar Pradesh. And this is coming in, viewers, as Yogi Adityanath has been holding meetings with senior leaders. In the backdrop of reports of infighting in the BJP, on the other hand, we see that preparations are underway for the by-polls which are upcoming and to review the performance in the Lok Sabha polls. All this and much more. In fact, we also know Party President JP Nadda's recent meetings with the state leaders has only added to the buzz that there could be a structural change in the cabinet. That is the top story we're tracking right now. Let's have a look at this report to understand what we can expect. BJP President JP Nadda's meeting with two senior leaders from Uttar Pradesh has stoked speculation of possible changes in the party structure. This comes amid differences in the state unit after BJP's performance in the Lok Sabha elections. The BJP's tally in UP fell from 62 in 2019 to 33 this year in the Lok Sabha elections. The BJP's reduced mandate from 303 in 2019 to 240 this year has been largely attributed to the dip in the party's seat tally in Uttar Pradesh. Amid buzz of an overhaul, Prime Minister Modi held a 45-minute-long rendezvous with UP BJP chief Bhupendra Yadav. Amid speculations of a massive shake-up, UP's BJP chief Bhupendra Yadav has offered to tender his resignation. This
after Nadda held separate meetings with Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya and State BJP President Bhupendra Yadav at the party headquarters. Although both the leaders declined to comment on what transpired at the meetings, there is speculation that a churn within could be in the works. Reacting to speculations of an overhaul in the BJP, Congress leader Pramod Tiwari says only time will tell what is in store. अब कोशिश ये हो रही है कि किस तरह इनको दरकिनार के उठ गई आवाज़, तो यूज़ हो चुके, अब थ्रो की तैयारी। पर वारे भाजपा, ये कहाँ से आप खरीद के लाए हैं लॉन्ड्री मशीन, जिसमें आपको जब यूज़ करना था तो आपने 3 दिन पहले जिसे सबसे बड़ा भ्रष्ट बताया था उसे डाला और निकाल कर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना के वित्त मंत्री बना दिया। अब थ्रो करना है तो उसका भी बहाना ढूंढिए। Meanwhile, Akhilesh Yadav slammed the BJP's UP unit, claiming internal feud within the party was impeding governance. हाल ही में जो सरकार फैसले ले रही है, ये सरकार जो आपस में लड़ रही है, इनके फैसले भी जल्दीबाजी के हैं। वहीं ये जहां कमज़ोर पड़े हैं, लखनऊ में और सरकार में ये कमज़ोर पड़े हैं, इसलिए इन्होंने ध्वस्तीकरण का अपना फैसला टाला है। और हम सावधान करना चाहते उत्तर प्रदेश की जनता को भी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़ कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया। BJP's Ravi Kishan meanwhile stressed the importance of the party's organization in taking it forward. देखिए, एक संगठन तो संगठन पूरा विश्व में सब लोगों को पता है, ये सबसे बड़ा संगठन है। 19 करोड़ के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने बात सही कही, 19 करोड़ के कार्यकर्ता है और संगठन को ही लेके, संगठन से ही सरकार बनती है, तो इसको हम लोग प्रणाम करते हैं। हम लोग तो पूरे संगठन की हमारी यही प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, यही पूज्य महाराज जी ने भी अपने भाषण में कहा, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी भी यही कहते हैं। तो संगठन को तो हम लोग संगठन की वजह से ही खड़े हैं। भाई, बूथ पर संगठन लड़ता है, चुनाव संगठन लड़ता है, कार्यकर्ता लड़ता है। मैं अकेले तो पूरे लोकसभा में नहीं गया ना, संगठन मेरा दौड़ा, ये मेरा पूरा संगठन जो खड़ा है, जान झोंक दी है, तब हम लोग इतना इस झूठ की आंधी में ऐतिहासिक जीत निकाल के लाए। BJP leader BL Verma said that the party's organization and the government complement each other. एक कार्यकर्ता के लिए, कार्यकर्ता किस भाव से अपना पसीना बहाता है, परिश्रम करता है और अपना पैसा भी खर्च करता है, तब मैं कह सकता हूं कि ये केवल और केवल भाजपा का कार्यकर्ता ही कर सकता है। तो आने वाले समय में जिस तरह से 2024 के चुनाव में ये इंडी गठबंधन के लोगों ने झूठ का भ्रम फैलाकर कि संविधान को ख़त्म कर देंगे, संविधान को बदल देंगे, आरक्षण को ख़त्म कर देंगे, तब मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आरक्षण की जहाँ तक सवाल है, तो आरक्षण माने प्रधानमंत्री मोदी जी ने आरक्षण को मजबूत करने का काम किया है। As the BJP navigates these internal challenges and potential changes, the focus remains on how the party will address its recent electoral setbacks. And viewers, in a sensational claim, Assam CM Himanta Biswa Sarma has said that the Muslim population in the state has risen alarmingly, adding that the consequences of the growing demographic imbalance could be dangerous. Minutes after his latest remark made the headlines, in an exclusive conversation with Editor-in-Chief Arnab Goswami, CM Himanta revealed how in several districts in Assam, the Hindu population is in the minority. Watch the exclusive conversation now. Himanta Da, this is Arnab here. Your statement that the population of Assam has reached 40% and that it is a matter of life and death is the #1 talking point in the country today. Why have you made this statement and on what basis are you talking about a 40% figure, Mr. Sharma? No, Arnab, I am speaking on the basis of 2011 census and whatever percentage you can add on the basis of census. So in every 10 years, Assam witnessed growth of Muslim population by 30%. 30%. So that's the basis of the calculation. It is a simple calculation. So maybe I am little bit conservative. The total Muslim population might have crossed 40%. Out of that, 3 to 4% will be
the original indigenous Assamese Muslim, and 36 to 37% will be the Muslim who has come from Bangladesh at various different time span. You are saying 36% of Assam's Yes. population could be of illegal infiltrators from Assam, from Bangladesh. Look, it is difficult to, if I am a chief minister, I cannot say illegal because many of the people has come prior to 1971. Many of the people has come post 1971. But the fact remains that 36% of Assam Muslims has their roots in the present day Bangladesh. And the total population of Muslims in Assam is over 40%. Yeah, the total population of Muslim in Assam will Hindi be में transfer roughly करो। around, हाँ. roughly it will be around 1.4 crores. Right. I will now like to talk to you in Hindi also. Republic Okay, भारत okay. रिपब्लिक भारत भी पैच कर रही है आपको अभी लाइव. सवाल मेरा ये है आई वॉन्ट माई क्वेश्चन टू यू इज यू हैव सेड, आपने कहा है ये लाइफ एंड डेथ इशू है, आपके लिए जीवन और मृत्यु का मामला है. आपने ऐसे क्यों कहा है? क्या आप जी असम, बंगाल, झारखंड यही जी। प्रदेशों में, पूर्व भारत का यही सारे प्रदेशों में डेमोग्राफी फास्ट चेंज हो रहा है, इंक्लूडिंग त्रिपुरा. असम में आज मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है जी। और ये 40% में 3 और 4% होगा जो ओरिजिनल असमीज मुसलमान है. बाकी 36% मुसलमान है जो बांग्लादेश का रंगपुर, मयमनसिंह और सिलेट जिला से माइग्रेट करते हुए असम में आया है पोस्ट इंडिपेंडेंस. तो ये आपके लिए एक तरह से थ्रेट क्यों है हेमंता जी? देखिए, आसाम के संस्कृति देखिए, या सनातन संस्कृति के लिए क्या आप मानते हैं ये कोई एक थ्रेट है? देखिए, एक तो सनातन संस्कृति इन ए मैक्रो लेवल, बट इन माइक्रो लेवल हमारे असम में हिंदू मेजोरिटी जितना जिले थे, आउट ऑफ दैट टुडे 12 से 14 जिला में हिंदू आज माइनॉरिटी हो चुका है. हमारे जमीन का ऊपर दबाव बना हुआ है. मंदिर सत्र का भूमि का एनक्रोचमेंट हो रहा है. आज लाभ जहाज का संख्या हर दिन बढ़ते रहा है और बहुत सारे जो हमारे सामाजिक सुरक्षा था, सांस्कृतिक सुरक्षा था, उसका ऊपर आज बहुत बड़ा प्रश्नबोधक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है. तो हेमंत जी ये राष्ट्रीय मुद्दा क्यों नहीं है अभी तक? भारत के जितने लोग इस बातचीत को सुन रहे हैं वो जानना चाहेंगे कि अभी तक ये राष्ट्रीय मुद्दा क्यों नहीं है विवाद का. देखिए, ये राष्ट्रीय मुद्दा होना चाहिए, मैं हरदम बोलता हूँ. आज आप देखिए त्रिपुरा में डेमोग्राफी चेंजिंग वेरी फास्ट. असम में डेमोग्राफी बहुत स्पीड से चेंज हो रहा है. बंगाल में स्पीड में चेंज हो रहा है. अभी बंगाल से झारखंड और बिहार में उसका इम्पैक्ट साफ दिखाई देते हैं. आज ये हमारे हिंदू के लिए और जो भारत का ओरिजिनल मुसलमान है, मैं इसको थोड़ा सा, एक हिंदू बोलने से आजकल लोग बोलते हैं आप कम्युनल है, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भारत का हिंदू और जो ओरिजिनल मुसलमान है सबके लिए आज ये बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है. का सामने ये बहुत बड़ा मुद्दा है और अभी इसको एक वोट बैंक बनाने का कोशिश हो रहा है. ये और ज्यादा खतरा का विषय बन चुका है. And viewers, move ahead right now to the other story we're tracking. West Bengal LOP Subhendu Adhikari has unleashed a no-holds-barred attack on CM Mamata Banerjee, accusing the ruling TMC of rampant electoral malpractice and a rise in goon culture. He also gave a call to restore democracy and the rule of law in the state. This comes in the backdrop of back-to-back incidents of poll violence in the state and incidents of women being beaten and abused. Here is a full report.
Shubhendu Adhikari spoke about the political landscape of Bengal during a key BJP state executive meeting in West Bengal. We need democracy in Bengal. ভারতবর্ষ থাকবে না পশ্চিমবঙ্গ। ভয়ঙ্কর অবস্থা। আগে বিজেপি হলে বিরোধী হলে আটকাতো। লোকসভাতে ডায়মন্ড হারবার, ফলতা, ক্যানিং, ধনেখালি, কেশপুর, জয়পুর, ইন্দাস, পাত্রসায়ার, শীতলকুচি, মিনাকা, হাড়োয়া, বাদুড়িয়া হিন্দু বলে ভোট দিতে দেয়নি। সংখ্যা 50 লাখ। Adhikari has accused the TMC government of engaging in rampant electoral violence. He has opined that the TMC's goon culture is on a constant rise. হিন্দু বলে ভোট দিতে দেয়নি। সংখ্যা 50 লাখ। বলবেন কেন্দ্রীয় বাহিনী কি করছিল? ইসিআই এর গাইডলাইন পড়েছেন? ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া। কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে এন্ট্রি পয়েন্টে। এপিক চেক করার পাওয়ার তার হাতে নেই। আমরা পশ্চিমবঙ্গ থেকে আওয়াজ উঠাতে হবে। উপদ্রুত এরিয়া আইন লাগু করে এখানে ভোট করতে হবে। We don't want 356 নবান্ন আমরা চাই না। যেদিন ভোটে জিতবো সেদিন ঢুকবো। কে বলেছে পিছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় আসতে চাই আমরা? আমরা গুন্ডা, জিহাদি, জঙ্গি। ইটার থেকে আনসার গিয়ে রায়গঞ্জে ভোট লুট করলো। আর আমরা চাই এপিক কার্ড দেখার পাওয়ার দেওয়া হোক কেন্দ্রীয় বাহিনীকে, ইলেকশন কমিশন। Shubhendu furnished more details about the actions being taken by the BJP to respond to this constant cycle of violence. আপনি ভাবলে ছেড়ে দেব? কাল তো রাজ্যপাল মহোদয়ের কাছে গেছি 100টা ভোটার নিয়ে। হাতে কালি নেই, এপিক কার্ড হাতে আছে। কাল রাতেই রাষ্ট্রপতি মহোদয়কে মেল করেছি, টাইম দিন। পশ্চিমবঙ্গের সংবিধান শেষ করে দিয়েছে। বলতে চাই, উই ওয়ান্ট ডেমোক্রেসি ইন বেঙ্গল, সেফ ডেমোক্রেসি ইন বেঙ্গল, টু প্রোটেক্ট কনস্টিটিউশন ইন বেঙ্গল। ইসিআই কে আমি এলওপি বলেছি, 5টা লোক নিয়ে যাব, কি হয়েছে বলে আসবো। ওয়েবকাস্টিং এর লাইভ অ্যাক্সেস কেন ক্যান্ডিডেটদের দেবেন না? রায়গঞ্জে 371 জন প্রিজাইডিং পোলিং এর নাম আমি প্রকাশ করেছি। আমি ছাপিয়ে দিয়ে দেবো আপনাদের, আমার সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেল দেখে নেবেন। Shubhendu stressed on the fact that the fight must go on. He further added by saying that the constitution must be protected at all costs. Listen in. আমি বলে দিয়েছি যা বলার। লড়াই চলছে, চলবে। সবাই লড়বেন তো? আগের মতো লড়বো তো? একসাথে লড়বো তো? সবাই মিলে লড়বো? আমরা জিতবো। হিন্দু বাঁচাবো, সংবিধান বাঁচাবো। আর বলবো, আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম। আপনারাও বলেছেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ। আর বলবো না, বলবো जो हमारे साथ हम उनका साथ। As Shubhendu Adhikari vows to continue the fight for democracy in West Bengal, the political climate remains charged with allegations and demands for action. And viewers, shocking revelations from Bengal's Kultali region as a secret illicit tunnel is unearthed. Allegations of ties between accused Saddam Sardar and the ruling Mamata government
has now sparked a big controversy. The cops who are probing the assault on the businessman in West Bengal's Kultali have uncovered a mysterious tunnel inside the house of the main accused, Saddam Sardar, in South 24 Parganas district. The illicit tunnel reportedly leads to Bangladesh. The tunnel is said to be 40 feet long, which was built beneath the bedroom of the main accused in the assault case. Here's a full report. Huge revelations have come in from Bengal's Kultali region. A secret illicit tunnel. Police chasing the accused. খুব সহজে পালিয়ে যাওয়া কিংবা বাংলাদেশ পালিয়ে যাওয়াও এমন কোনো অবাক বিষয় নয়। In Bengal, critics are questioning the possible links between the ruling Mamata government and the accused Saddam Sardar. Sardar has previously been accused of multiple charges, including bombing the police and robbery. Is the fake gold business in Bengal continuously rising? It is alleged that the police used to share the money and were aware about the secret tunnel. On the afternoon of July 16, the police conducted a joint operation in Kultali. As an aftermath of the operation, one person called Aftab was arrested. The Republic team in Bengal has fastened the probe on this issue. Here's all the exclusive inputs. Listen in. দাঁড়িয়ে রয়েছি কুলতলির পয়তেরহাট এলাকা সাদ্দাম সর্দারের বাড়িতে। তার সঙ্গে শাসক দলের যোগ রয়েছে। বিরোধীদের অভিযোগ যে শাসক দলের ঘনিষ্ঠ না হলে কিভাবে এই খালপাড়ে বেআইনি নির্মাণ করে। মূলত এই যে বাগান বাড়ি প্রায় 2 বিঘের উপরে বাগান বাড়ি। Our team's expose has furnished more excruciating details about this eyebrow-raising situation. পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে বেশ কয়েকবার পুলিশকে বোমাবাজি এবং গুলি চালিয়েছে এই সাদ্দামের নেতৃত্বে বা সাদ্দামের বলা চলে প্রলোভনে কিন্তু পুলিশকে গুলি চালানো হয়েছে বা বোমাবাজি করা হয়েছে এমনটাই জানা গিয়েছে পুলিশ সূত্রে। শুধু একটা অভিযোগ না, ডাকাতি চুরি ছিনতাই শুধু কুলতলি থানা নয়, এই জেলার বাইরেও মূলত অভিযোগ রয়েছে সাদ্দামের বিরুদ্ধে। কি তাই? কিন্তু বিরোধীরা বিভিন্ন প্রশ্ন চিহ্ন তুলছে যে তার সঙ্গে শাসক দলের যোগ রয়েছে। যে মূলত কিভাবে এই যে খাল কাকুরার নদী যে কাকড়ার খাল এবং খালে পাড়ে মূলত এই যে বেআইনি নির্মাণ যে এই যে খাল অর্থাৎ মাতলা নদীর সঙ্গে মিশেছে, ঠাকুরার নদীর যে কাকড়ার খাল মাতলা নদীতে মিশেছে, এখানে নাকি বেশ কিছু নাকি অজ্ঞাত দেহ নাকি মিলেছে, এমনটাই বিরোধীদের অভিযোগ বেশ কয়েক বছর আগে। কিন্তু যেটা অভিযোগ যে এই নাকি সাদ্দামই নাকি মানুষকে বুঝিয়ে এনে এখানে নাকি তাদেরকে খুন করতো বা মারার। Locals from the area expressed their concerns over the illegal tunnel. 30 নম্বর এবং পয়তারহাট এখানে এই যে 2 নম্বরই যে সোনা পাচার, সোনার মূর্তি, এ ঘটনা কিন্তু আজকের ঘটনা নয়, এটা বহুত দিন থেকে এটা চলে এবং ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এখানে প্রচুর মানুষজনকে ওখানে মারা হয়েছে এবং মারার পরে এবং ওই যে সুড়ঙ্গটা রাখা হয়েছে ওই সুড়ঙ্গ দিয়ে অনেকে লাশ বা মৃত শরীর অনেকে গায়েব হয়ে গেছে। এই সোনার মূর্তির লোভ দেখিয়ে তাদেরকে টাকা নিয়ে এখানে ডাকা হয়, তারা টাকা নিয়ে আসে এবং তাদেরকে মারধর করে এবং যেগুলো বেশি বাড়াবাড়ি হয় তাদেরকে মানে ওই সুড়ঙ্গ দিয়ে তাদেরকে পাচার করে দেওয়া হয়। With more details emerging, questions linger over the alleged links and operations surrounding this illegal tunnel. And viewers, that was a roundup of all the top stories that we are tracking on across the Republic, but do not go anywhere. Coming up next is Live and Breaking, where my colleague Rakshita Mishra gets you all the breaking news updates coming in this evening. Stay tuned.